اور خبر دیں گے آپ کو، دفتر خارجہ کا برطانوی نمائندہ برائے افغانستان کے بیان پر رد عمل سامنے آیا ہے۔ یک طرفہ ریمارکس کو حقائق سے عاری قرار دیا گیا ہے۔ دفتر خارجہ کی جانب سے مزید کیا کہا گیا ہے یہ جانتے ہیں راجہ محسن اعجاز سے۔ اپڈیٹ کیجئے راجہ محسن۔ جی بالکل، ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے ان ریمارکس کو حقائق سے عاری قرار دیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان افغانستان سرحدی صورتحال پر برطانوی نمائندے کے جو بیان ہے وہ غیر متوازن اور ناقص فہم ہے۔ ترجمان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ افغانستان کی جانب سے سرحد پار دراندازی دہشت گردی کی کوششیں بدستور جاری ہیں۔ مارچ 2026 میں پاکستان کی جانب سے عارضی وقفے کے باوجود سرحد پار حملے جاری رہے۔ افغان طالبان کے بلا اشتعال حملوں اور دہشت گرد کارروائیوں میں 52 شہری شہید جبکہ 84 زخمی ہوئے۔ ترجمان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ افغان طالبان کی سرپرستی میں بھارتی پراکسیز کی پاکستان میں دہشت گرد کارروائیاں جاری رہیں اور پاکستان نے تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے مؤثر جواب دیا۔ دہشت گرد ٹھکانوں کو بھی پاکستان کی جانب سے نشانہ بنایا گیا اور متعدد جو دراندازی کی کوششیں تھیں وہ بھی ناکام بنائی گئیں اور سیکیورٹی فورسز نے اس حوالے سے بروقت کارروائیاں کی۔ ترجمان نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستانی کارروائیوں سے شہری علاقوں کے جو افغان دعوے ہیں وہ بے بنیاد اور غیر مستند ہیں اور دہشت گردی کی اصل وجوہات کو نظر انداز کر کے بیانات دینا غیر ذمہ دارانہ ہے۔ علاقائی صورتحال اور پاکستان کے موقف کو بہتر انداز میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستانی عوام کی بے مثال جو قربانیاں ہیں انہیں تسلیم کیا جائے۔ بہت شکریہ راجہ محسن اعجاز۔ جنگ بندی کے باوجود لبنان پر اسرائیلی فورسز کے حملے جاری۔ جنوبی لبنان کے قصبے شوقین پر فضائی حملے میں 2 افراد شہید اور میر سمیت 2 زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی بمباری سے کئی عمارتیں تباہ ہوئیں۔ رات بھر جاری رہنے والے اسرائیلی حملوں میں زورت الشرقیہ اور زورت الغربیہ کے قصبوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی فوج نے ایک گاڑی پر بھی ڈرون حملہ کیا۔ IDF کا کہنا ہے گزشتہ روز سے اب تک جنوبی لبنان میں حزب اللہ کے 50 سے زائد ٹھکانوں کو تباہ کیا جا چکا ہے، جس میں کمانڈ سینٹرز اور عسکری تنصیبات شامل ہیں، جبکہ جنوبی لبنان سے رہائشیوں کی جبری بے دخلی کا سلسلہ جاری ہے۔ ایران نے امریکہ کے ساتھ امن مذاکرات کی بحالی کے لیے شرائط نرم کر دی۔ وال سٹریٹ جرنل نے دعویٰ کیا کہ ایران نے جنگ کے خاتمے کے لیے واشنگٹن کو نئی تجویز دی ہے، جس میں آبنائے ہرمز کھولنے اور ناکہ بندی کو ختم کر کے مذاکرات کی بحالی کے اشارے شامل ہیں۔ وال سٹریٹ جرنل کے مطابق ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق بات چیت کو بھی امریکی پابندیوں میں نرمی کے ساتھ مشروط کیا گیا ہے۔ ایران کے پاس کسی بھی صورت میں ایٹمی ہتھیار نہیں ہونے چاہیے۔ دنیا میں کسی بھی پاگل کو ایٹمی ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا فلوریڈا میں خطاب، کہا جنگ جلدی میں ختم نہیں کریں گے، ایسا نہیں ہونے دیں گے کہ جنگ ختم کریں اور ایرانی رجیم دوبارہ کھڑی ہو جائے۔ I'm dealing with some quite brutal people right now in the lovely country of Iran. They are very brutal, and I will tell you, we're doing very well. You cannot give Iran a nuclear weapon. They would use it on a place called Israel, Middle East, and they'd use it in Europe. I guess we'd be next, and it's not going to happen. Don't worry about it. It's part of our problem. We don't know who the hell we're dealing with. The only country in the world, nobody wants to be a leader. You know, they say, would anybody like to be president? And there are no takers. Well, we have such great military and great navy. They used tugboats, and then we landed on top of it, and we took over the ship. We took over the cargo, took over the oil. It's a very profitable business. Who would have thought we were doing that? We're like pirates. We're sort of like pirates. And I believe it'll snap back very, very quickly as soon. There's so much oil. These ships are loaded up with oil. They can't get out of the strait. ایران جو مانگ رہا ہے امریکہ اس پر راضی نہیں ہو سکتا۔ ایران کی بھیجی گئی نئی تجاویز سے مطمئن نہیں۔ صدر ٹرمپ کی صحافیوں سے گفتگو، کہا ہم بات چیت کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں۔ ایران نے کچھ قدم بڑھائے ہیں لیکن یقین نہیں معاہدے تک پہنچ پائیں گے۔ صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر پاکستان اور فیلڈ مارشل کی ستائش کی۔ Had a conversation with Iran. Let's see what happens. Iran wants to make a deal, but I would say that I am not happy. They're asking for things that I can't agree to. Their leadership is very disjointed. They come back, one says one thing, one says another. They're very confused. It's got 2 to 3 groups, maybe 4. And then a new group of people come in. They don't know who their leaders are. Are you considering new strikes on Iran? Why would I tell you that? We have great respect for Pakistan and tremendous respect for the Prime Minister and the Field Marshal. And they're working with us. They continue to work with us. But
The trip is a very long one, and we're doing everything in terms of negotiating right now, telephonically. They've made strides, but I'm not sure if they ever get there. सीज फायर का मतलब है ईरान जंग के लिए कांग्रेस की मंजूरी की ज़रूरत नहीं। अमरीकी सदर का स्पीकर माइक जॉनसन और सेनेट के सदर चक ग्रासली को खत लिखा, ईरान जंग अब ख़त्म हो चुकी है, लेकिन मुस्तकबिल में मुमकिना फ़ौजी कार्रवाई का इम्कान मुस्तरद नहीं किया जा सकता। 60 दिन की पाबंदी वाली घड़ी रुक चुकी है, अब कांग्रेस से जंग की इजाजत की जरूरत नहीं रही। अमरीकी वजीर जंग पीट हेग्सेथ का कहना है, ईरान जंग कब खत्म होगी और कब कांग्रेस से मंजूरी लेना जरूरी होगी, ये फैसला व्हाइट हाउस करेगा। अमरीकी सेनेट में ईरान जंग पर सदर ट्रंप के इख्तियारात महदूद करने की डेमोक्रेट्स की छठी कोशिश भी नाकाम हो गई थी। वाशिंगटन धमकियां देना छोड़े और तौसी पसंदाना तर्ज अमल तब्दील करे तो सिफारतकारी के लिए तैयार हैं। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है, तुर्किया, कतर, सऊदी अरब, मिस्र, इराक और आज़रबाईजान के सामने अपना मौक़िफ़ रखा है। अमरीका अपने रवैये और तर्ज अमल पर नज़रसानी करे और इश्तियाल अंगेज़ इक़दामात तर्क करे तो सिफारतकारी के लिए तैयार हैं। ईरान की मुसल्लह अफ़वाज मुकम्मल तौर पर चौकस हैं। ईरानी अफ़वाज किसी भी ख़तरे या जाहिरियत के ख़िलाफ़ मुल्क की दिफ़ा के लिए तैयार हैं। ईरान ने दुश्मनों के साथ फौजी मार्के में अपनी तरक्की बरतरी को दुनिया पर साबित कर दिया। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का पैगाम, कहा अब दुश्मनों को मौशी सकाफती जहाद के मैदान में भी मायूस और शिकस्त देना होगी। ईरानी अवाम मकामी तौर पर तैयार अशिया के इस्तेमाल को तरजीह दें। ईरान में कारोबारी अफराद अपना नुकसान होने पर किसी को मुलाजमत से निकालने से गुरेज करें। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर और मुज़ाकराती टीम के सरबराह बाकर कालिबाफ कहते हैं, आबनाए हुर्मुज़ बंद करके हमसाय ममालिक को अमरीका से पाक मशरिक़ वस्ता का तोहफा देंगे। ईरान आबनाए हुर्मुज़ पर मौसर निज़ाम कायम करे तो खित्ते के हमसाया ममालिक भी फ़ायदा उठा सकेंगे। आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने के लिए ईरान को मुआवजा देने वालों पर पाबंदियां लगा देंगे। अमरीकी वजारत खजाना ने शिपिंग कंपनियों को खबरदार कर दिया, कहा आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने के लिए ईरान को किसी भी किस्म की फीस या मुआवजा अदा न करें। ऐसा करने वाली कंपनियां अमरीकी पाबंदियों की जद में आ सकती हैं। अमरीका के साथ दोबारा जंग का इम्कान मौजूद है। ईरान की अफवाज मुकम्मल तौर पर तैयार है। खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर के जनरल जाफर अजदी का कहना है, अमरीका कभी अपनी बातों और वादों का पाबंद नहीं रहा। अमरीकी हुकाम के बयानात मीडिया वॉर का हिस्सा हैं। ईरानी फौज, अवाम और सियासी अमायदीन मुत्तहद होकर दुश्मन के मुकाबले में तैयार खड़े हैं। ईरान ने इसराइल के लिए जासूसी के जुर्म में मजीद 2 अफराद को फांसी दे दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान की अदलिया ने याकूब करीमपुर और नासिर बाकिरजादा को इसराइल और उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद के साथ इंटेलिजेंस ताउन का मुजरिम करार देकर फांसी दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक याकूब करीमपुर ने मोसाद के अफसर को हसास मालूमात दी, जबकि नासिर बाकिरजादा पर हुकूमती और मजहबी शख्सियात और अहम मकामात बशमूल नेतन्स और जौहरी मरकज के करीब मालूमात इकट्ठी करने का इल्जाम था। ईरान के हमलों में मशरिक़ वस्ता में अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर बड़ी तबाही हुई। ईरान ने मशरिक़ वस्ता के 8 ममालिक में कम अज़ कम 16 अमरीकी फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाया। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की कुवैती वज़ीर ख़ारजा शेख जर्राह अल जाबिर अल अहमद अल सबह से टेलीफोनिक गुफ्तगू, खित्ते की बदलती सूरत हाल और इसके मौशी असरात पर तबादला ख्याल किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है, पाकिस्तान ने खित्ते और दुनिया में अमन व इस्तेहकाम के लिए तामीरी सिफारतकारी के अज़्म का अदा किया। कुवैती वज़ीर ख़ारजा ने उम्मत मुस्लिमा और आलमी अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। इस दौरान पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने और राब्ते में रहने पर इत्तफाक किया गया। अमरीका ने मशरिक़ वस्ता के इत्तेहादियों को $8.6 अरब से ज़ायद असलहे की फ़रोख्त की मंजूरी दे दी। अमरीकी महकमा ख़ारजा के मुताबिक इसराइल, कतर, कुवैत और मुत्तहदा अरब अमारात को $8.6 अरब से ज़ायद मालियत के फ़ौजी साजो सामान की फ़रोख्त की मंजूरी दी गई है। ईरान जंग के तनाजुर में अमरीकी पॉलिसी में बड़ी तब्दीली। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जर्मनी से 5000 अमरीकी फौजियों के इनखला का हुक्म जारी कर दिया। अमरीकी हुकाम के मुताबिक ये इक़दाम बर्लिन के साथ बढ़ते हुए इख्तलाफात और यूरोपीय ममालिक को अपनी सिक्योरिटी जिम्मेदारियां खुद संभालने का वाज़ेह पैगाम है। पेंटागन के मुताबिक अमरीकी फौजी मौजूदगी को बतदरीज कम करने की हिकमत अमली पर भी गौर किया जा रहा है। इनखला करने वाले फौजी
कुल 36,000 नफरी का 14% होंगे। जर्मनी से 5,000 अमरीकी फौजियों का इनखला अगले 6 से 12 माह में मुकम्मल हो जाएगा।